Mga bata ha, wanay maglabang-labang sa tong racetrack. Manindahay, wala usay mo labang ha, kay magsugod na tagbuhi. Para sa safety rasa na ninyo. Okay, pabor na ta sa go signal. Para mabuhian na ni. Okay no, engine start. 30 seconds up. Whoa! 5 seconds up. That is local enduro category for Labong Sled Racing. First shot by Neil Riqueña from Remax team. Alright. Moto ito, whole shot. Wow! Hoy, Marshall, bantay dito! Marshall! Bantay dito, napita! Sugaton na ito, Marshall. Sim na yung mukha para makakita. Okay no, naguna karon kay si Neil Riqueña. Gisunda ni Tani. Number 778. Gisunda ni Tani no? Hems! Si Idol Hems, gisunda ni Duydoy. Gisunda ni Abay Ninyo. Gisunda ni Adrian. Limbog na kayo na, partner. Kay puwerte na si Kita, partner. Pero ang ato naguna, layo na ugap. Wow! Layo na yun, partner. Grabe. Halay, kaduha na si Abay Ninyo, no? From Samahang Kalapuk. That is Ninyo Alcosaba. Gisunda ni Doydoy. Okay. Ang nasa ikaupat nga luna, partner, si Idol Wari, no? Karoon na natin sa second lap, partner. Bawag hapon. Ang pisto na to is the same ragi hapon. Maorag hapon yung naguna. Leading hapon si Neil Riqueña. Okay, no, lappers, sabantayan niya, ha? Nahin na nagsunod ninyong kinukdanay na. Number 125. Okay, no, that is Optik. Nakasikit-sikit kamay si Otik. Lappers, bantay. Bantay, ha, bantay. Marin. Okay, no. Wow, nitira na si Idol Neil. White flag race. Okay no, lappers, bantay mo ha. Dahil na nagsunod ninyong na nagukod na sa tuang kuhan. Place, no? Sa tuwa mga lappers niya, lumbag yapon pero amping lang. Kaya na yung nagsunod, yung nagukod sa naguna. Papakdol! Okay, now approaching na ta. Sa ating checkered flag. Checkered flag is up! Wow! That is Neil Riqueña, known as Otik. Okay, no? Grabe, consistent kayo. Different